तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। नाज़रीन, अगर पहली तवारीख की किताब खुदा के फजल की निगाह से चीजों को देखती है तो मुमलिकतों की जंगों का तस्करा उसमें क्यों किया गया? दाऊद ने उन घोड़ों को अपने पास से क्यों निकाल दिया जो उसने दुश्मनों को शिकस्त देने के बाद माल गनीमत में लूटे थे? दाऊद खुदा के घर की तामीर के लिए मवाद कहां से लाया जिसे बाद अज़ां तामीर किया गया? हम जानते हैं कि यह मवाद दाऊद ने इकट्ठा किया। उसे यह सब कहां मिला? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज के प्रोग्राम में हम पहली तवारीख की किताब और उसके 18वें और फिर 19वें बाब का मुतालिया करेंगे। लिहाजा अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। पहली तवारीख में आज हम देखेंगे कि दाऊद किन मराहल से गुजरकर अपनी बादशाही कायम करता है और खुदा की मर्जी से गिर जाता है। और आज हम चंद एक जंगों को भी देखेंगे जिनमें दाऊद ने शिरकत की और शानदार फतवात हासिल की। प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूँगा। डॉक्टर एसाम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई इसाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर इसाम, 18वें बाब की शुरुआत उस जंग से होती है जो दाऊद ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ लड़ी। लेकिन मैं हमेशा एक बुनियादी सवाल करता हूं, चूंकि पहली तवारीख की किताब फजल की किताब है जो खुदा के फजल की बात करती है, तो इस किताब में जंगों का तस्करा क्यों किया गया? दाऊद सैमुअल ने जो उसकी तारीख की बात करता है, बहुत सी जंगों का तस्करा किया, मगर इस तौर पर नहीं, बल्कि यहाँ की जंगें उन जंगों से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं। मसलन साउल के साथ जंग की है, वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, जबकि अबीसलोम उसका ताकुब करता है। तो जंग की वजह उसका गुनाह था जो ये कर रहा था, वो उसका बेटा अमून था। ये सब बातें उसके अंदर हैं। ये जंगें या साउल से जंग या मफीबूसत का किस्सा या उसके बेटे अबीसलोम से जंग, ना ही वो गुनाह जिसमें वो पड़ा और ना ही वो जिसमें उसका बेटा अमून पड़ा। ये सब बातें उसमें इसलिए नहीं हैं क्योंकि ये किताब फजल के मुतल्लिक बयान करती है। दूसरी जानिब दाऊद बतौर अलामत है, इसलिए ये बातें शामिल नहीं। हर वो चीज़ जो अलामती पहलू के खिलाफ है और हर वो बात जो कि फजल की बात के खिलाफ है या फजल की अलामत के खिलाफ है, हम जानते हैं कि दाऊद मसीह की अलामत है। और जब मसीह की बादशाही आएगी तो बादशाहत को कायम करने के लिए जरूर है कि वो अपने दुश्मनों को अपने पांव की चौकी करे। जब मसीह मुसलसल जंगें लड़ेगा और हम जानते हैं कि वो जाहिर होगा, जो लाजमी है कलीसिया के उठाए जाने के 7 साल बाद उस जरूरत के तहत जो ज़हूर कहलाती है। सही। जब मसीह जाहिर होगा तो जरूर है कि दुश्मन बादशाह के आगे फौरन सैर किए जाएं और उन्हें सबक सिखाया जाए। जंग में वो जंग हर मजदून कहलाती है। हर मजदून की जंग, शुमाल की जंग और जनूब की जंग और अदूम में हैवान और उसके झूठे नबी को ज़ेर करने के लिए ये जंगें हैं जिसमें वो मसीह के खिलाफ जंगें लड़ने के लिए जमा होंगे। लिहाजा ये अलामती पहलू के दाऊद यहाँ है जिसे उस बादशाह को पेश करना है और इस तस्वुर में जाहिर होना है। वो जबरदस्त हस्ती जो अमन का बादशाह है, जो सुलेमान की जिंदगी के वसीले जाहिर किया गया, जरूर है कि वो अपने सब दुश्मनों को ज़ेर करे और उन्हें अपने पांव की चौकी करे। और इसलिए यहाँ की सब जंगों में फतहमंदी के अलावा कुछ नहीं। उसने अजीब तौर पर फतहमंदी हासिल की, लेकिन अमली तौर पर दूसरी ज़रूरतें रहती हैं। लेकिन ये मत भूलें, खुदा के घर की तामीर के बाद जंगें हुईं। मेरा मतलब पिछले बाब में बातों के तय होने के बाद, और जब दाऊद ने खुदा के हजूर खुद को छोटा बनाया, जब खुदाउन का संदूक उस खैमा में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया, जब इबादत का तभी काम अपनी जगह दुरुस्त होने लगा, तो जंगें शुरू हुईं। और हमेशा जो जंग इबादत और खुदा के साथ सही ताल्लुक में चलने के बाद शुरू होती हैं, उसमें कभी भी शिकस्त नहीं हो सकती। इसलिए यहां जा बजा फतहमंदी हासिल हुई। वो गालिब आए। और सच्चाई यह है कि ना सिर्फ फतहमंदी बल्कि वो गालिब आए और बहुत सा माली गनीमत मिला। और अगर हम अपने जहन में उन आयात को लाएं जो फतहमंदी की बात करती हैं, पहली आयत, दाऊद ने फिलिस्तीनियों को मारा और उनको मगलूब किया और उसने मुआबियों को मारा और
मोआबी दाऊद के मती हो गए और दाऊद ने सुबह के बादशाह हदादअज़र को भी, जो अपनी सल्तनत कायम करने दरिया फ़रात पर गया और हमाकत में मारा गया, और दाऊद ने उससे 1000 रथ, 7000 सवार और 20,000 प्यादे भी ले लिए, और उसने रथों के सब घोड़ों की कूंचें कटवा दी और उनमें से हर एक 100 के रथों के लिए। और जब दमिश्क के अरामी सुबह के बादशाह हददअज़र की मदद करने को आए तो दाऊद ने अरामियों में से 22,000 आदमी कत्ल किए और अरामी दाऊद के मती हो गए। और इसके बाद लिखा है, और हदिये लाए और जहां कहीं दाऊद जाता और खुदा उसे फतह बख्शता, और दाऊद हददअज़र के नौकरों की सोने की ढालें लेकर यरूशलेम में आया। और इसके बाद 11वें बाब में वो सोने और चांदी की बात करता है जो इन जंगों में हासिल हुआ, और दाऊद ने उसे खुदावंद के लिए मुकद्दस किया, और सारे सोने और चांदी को जो उसने कौमों से लूटा, और अदूम से और मुआब से और बाकी तमाम जगहों से। और ये जंगें एक तरफ तो फतह मंदी को जाहिर करती हैं और दाऊद की फतह मसीह की फतह की तरफ इशारा करती है, और दूसरी तरफ बाकी जरूरतों के पूरा होने को जाहिर करती हैं, जबकि बहुत सारा माली गनीमत दाऊद को हासिल होता है। मतलब वो जंग बादशाही को कायम करने की खातिर है। अगर हम इसे अलामती तौर पर देखें, हमने उन जंगों की बात की जो होने वाली हैं, जिनका सरबराही करने वाला मसीह है, और मसीह ही उन दुश्मनों को ज़ेर करेगा जिन्हें हैवान और झूठा नबी कहते हैं। और आखिर में हर मजदून और यहोशफत की वादी का जिक्र हुआ, उसकी बादशाही की तस्दीक और 1000 साल बादशाही से पहले मसीहत के 7 सालों के इख्तिताम पर। सही भाई इसहाक, जो कुछ डॉक्टर इस्लाम ने कहा उस हवाले से, जब मैं माले गनीमत और उस फतह की बात करता हूं जो खुदावंद ने दाऊद के वसीले हासिल की, 4थी आयत में लिखा है, और दाऊद ने उससे 1000 रथ और 7000 सवार और 20,000 प्यादे ले लिए। मेरा मतलब किसी भी फौज के पास इतने रथ होने का मतलब वो एक अमीर फौज है। लेकिन लिखा है कि दाऊद ने सब घोड़ों की कूंचें कटवा दी और फक्त 100 रथों को रखा। ऐसा क्यों? मेरा मतलब है दाऊद खुदावंद से कहता है कि मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। हाँ, मैं उस घोड़े को लेता हूँ, देखता हूँ और उसकी कूंचों को काट डालता हूँ, क्योंकि उससे मेरे ईमान को खतरा है। खुदावंद, तू मुझ पर इन्हिसार नहीं करता, ना मेरी फौज के सरदार पर। खुदावंद, मुझे फक्त तेरा ही साथ चाहिए। मेरा भरोसा मुझे बहुत प्यारा है। भाई आयाद, जो कुदरती तौर पर हरगिज़ मुमकिन ना था, खुदा ने उसके लिए वो कर दिखाया। ना पैसा, ना सेहत, ना रुतबा, बल्कि फ़क्त खुदा पर भरोसा। दूसरी खूबसूरत बात यह है, बादशाह की ज़ाहिरी सूरत ऐसे होने का मतलब है कि उसकी शान और शौकत झूठी है। वो अपना रगब और दबदबा जाहिर कर रहा है, जबकि उसके घोड़े और रथ बहुत ज़्यादा हैं और उसकी अफवाज बड़ी है। अफसोस कि ऐसा सुलेमान के दिनों में हुआ, यानी कि सुलेमान ने घोड़ों को काटा और उनकी तजारत में हिस्सा लिया। और जी, कवारी लड़की, इसका मतलब है कि जैसे कि वो एक कवारी लड़की थी, लड़की। लेकिन दाऊद खुदा के दिल के मुआफिक था, और मेरा मानना है कि उसमें हमारे लिए ये सबक है कि अगर झूठी शान से परहेज नहीं करते तो दुनिया ऐसी झूठी शान और शौकत से भरी पड़ी है। लेकिन हमें असल जौहर रूह की सादगी और खुदा पर एतमाद की ज़रूरत है। रूह की सादगी, पहली कलीसिया फ़क्त दिल की सादगी और खुशी के साथ जमा होती है। हमारी ज़िंदगियों में सादगी की ज़रूरत है। हमारा खाना पीना पहनना सादा होना चाहिए। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, 18वां बाब जिसका मुतालिया हम कर रहे हैं, उसकी 3री आयत में लिखा है, और दाऊद ने ज़ुबा के बादशाह हददअज़र को भी, जब वो अपनी सल्तनत दरियाए फ़रात तक कायम करने गया, हमात में मार लिया। और दाऊद ने उससे 1000 रथ और 7000 सवार और 20,000 प्यादे लिए। लेकिन दूसरे सैमुएल उसके 8वें बाब की 3री आयत में लिखा है, दाऊद ने ज़ुबा के बादशाह रहूब के बेटे हददअज़र को भी, जब वो अपनी दरियाए फ़रात की सल्तनत पर कब्ज़ा करने को जा रहा था, मार लिया। और दाऊद उसके 1700 सवार और 20,000 प्यादे पकड़ लिए। उसका नाम मुख्तलिफ तरह लिखा हुआ जी,
यहाँ उसने कहा हद अज़र और 1000 रथ और 7000 सवार या 1700 हम इस घोड़े। तज़ाद को हल करना चाहते हैं। कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ जबानों में नाम भी मुख्तलिफ हो जाते हैं। मुख्तलिफ जबानों में नाम मुख्तलिफ हो जाते हैं, जैसे अब्राहम और अब्राम। लिहाजा हदद अज़र के नामों और रथों और सवारों की तादाद में फर्क कोई बड़ी बात नहीं। बाब में 1700 घुड़सवारों का तस्करा है और रथों और घुड़सवारों की तादाद बताई गई है कि घुड़सवारों की तादाद 7000 है, 1000 रथ हैं। माफ कीजिएगा, 1000 रथ हैं और 7000 घुड़सवार सही। हैं। वहां लिखा है 70 घुड़सवार यानी 1000 रथ और 700 सवार। घुड़सवार फौजों के सफों की तादाद 700 थी और हर सफ में 10 थे। सही, मतलब 710 क्योंकि हर सफ जी में बिल्कुल, 10 जैसे थे। 7000 तो हैं, यहाँ उन्हें वैसे ही रखा, 7000 हैं 7000 और 1000 गाड़ियाँ गाड़ियाँ। 1000। सही सही। ठीक है भाई इसहाक, हमने देखा कि फतह के बाद की बात है, उसने माल गनीमत को ले लिया और यकीनन जब उसने उसे पाक किया तो उन बुतपरस्त और बदकार बादशाहों के इस्तेमाल की हुई चीज़ों को मुकद्दस करने के बाद उसने उन्हें और तरह के इस्तेमाल के लिए मुख्तस किया। मिसाल के तौर पर 8वीं आयत में लिखा है कि दाऊद बहुत सा पीतल लाया, जिससे सुलेमान ने पीतल का बड़ा हौज और सतून और पीतल के बर्तन बनाए। उसके पास ये सब तैयार करने को इतना सब कुछ कहाँ से आया? दाऊद ने हैकल के लिए अमारत का मवाद मुहैया किया जो सुलेमान के इस्तेमाल में बाद अज़ा आया। क्या ये सच है कि उसने सुलेमान के लिए यहाँ तक के अशिया को मुहैया किया कि कुछ मुबस्सरीन कहते हैं कि उसका बनाने वाला दाऊद ही है और वो दाऊद की हैकल है? क्योंकि सुलेमान ने फ़क्त काम किया और वो अकेला ये सब नहीं कर सकता था। हर एक चीज़ उसे तोहफे के तौर पर मौजूद मिली। वो बस जाता और हस्बे ज़रूरत अमारत की तामीर के वास्ते अशिया ले आता। उसने उसे खुदावन की नज़र किया और मुकद्दस किया। ये बहुत ही अहम सच्चाई है और यहाँ हम एक अहम सबक सीखते हैं कि अगर एक ईमानदार का ज़िंदगी में आला और बुलंद मकसद है तो ये सब बातें उसके लिए मुमकिन हो जाती हैं। सबसे पहले सच कहा जाए तो ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि एक ईमानदार ये जाने कि वो इस ज़िंदगी में है। मतलब कि आप ये चाहते हैं कि मैं ये कहूँ कि मेरी सारी कामयाबियाँ खुदावन की नज़र हों। बस इसका यही मतलब है कि एक ईमानदार को खुदा ने नजात बख्शी और उसे छुड़ाया है और हम उसी के हैं। इसीलिए जो कुछ मेरा है, वो जो अच्छी चीज़ें मेरे पास हैं, मैं उसका मुख्तार हूँ, मालिक नहीं। इन पर उसका हक है। इसका ये मतलब नहीं कि हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे या हमारा इन पर कोई हक नहीं, बल्कि जो कुछ मेरी ज़रूरत है मुझे मिलेगा। जो कुछ मेरे लिए है अच्छा है, लेकिन खुदावंद ही मेरी सबसे पहली तरजीह है। मैं इसमें आपके साथ इत्तफाक करता हूँ। मतलब अगर मेरे पास वो 10वां हिस्सा है तो उस पर खुदावंद का हक है। कैसा करम है। हाँ, मेरे पास 10वां हिस्सा क्यों है? ताकि अगर मेरी आमदनी $1000 है तो मैं $100 खुदावंद को दे सकूं और बाकी मैं जो चाहूँ खरीद सकता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, जब तक कि मैं अपने खुदावंद का हक अदा कर रहा हूँ। क्या मैंने गलत समझा? आपने गलत समझा। ठीक है भाई, ऐसा मुझे ठीक तरह 10वां हिस्सा कहाँ से है? पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। ठीक है, पूरी दया की, लेकिन क्या वो 10वां हिस्सा है? अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो यहूदियों की तरफ से किस तरह दिया जाता था और अदायगी किस तरह की जाती थी। वो अपनी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा लाते थे। आमदनी के बाद मतलब कि वो हर चीज के तीसरे हिस्से से ज्यादा लाते थे। और मैं कहूंगा कि मुख्तलिफ चीजों पर, और क्या किसी चीज के लिए कोई मुख्तलिफ पैमाना मौजूद है जिसके तहत उसकी देयकी अदा करके खुदा को आजमाया जाए? इससे बस ये बात जाहिर होती है कि वो खुदा के साथ लफ्जी तौर पर पेश आ रहा था, जो कि एक इलाही बहस बन जाता है। और खुदा के वादे बहुत ही अहम हैं और उन्हीं में इनाम है। और ये बहुत ही अहम बात है कि दाऊद मेरे दिल की पाकीज़गी और सच्चाई के मुआफिक फैसला करे। मसीही ईमानदार की कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आपको कीमत देकर रिहाई दिलाई गई है और हमें छुड़ाया गया है। हम उसके हैं जिसने हमें खरीदा। मैं अपना मालिक नहीं, मैं अपने तौर पर नहीं सोच सकता। सही। ना मेरी सेहत मेरी है और ना मेरे बदन की अज़ा मेरी है। हैं। अगर मेरी सेहत मेरी नहीं तो फिर ये सेहत किसकी है? उसकी है। पहली चीज जो जेब में है उसी से फैसला होगा। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये वही भरोसा है जो मुझ पर किया गया और इसे दयानतदारी से खर्च करना मेरी फितरत है। मुझे इन चीजों का मुख्तार होना चाहिए जो कुछ मुझे दिया गया, क्योंकि मैं नुमाइंदा हूं और मुझे हर वो चीज जो अता की गई उसे ईमानदारी से खर्च करना है। मतलब कि ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरी है और खुदा की नहीं।
جب میں خداوند کا حصہ دے رہا ہوں تو مجھے اپنے حصے کا پورا لطف اٹھانے کا حق میں ہے۔ اس کا جواب دوں گا، لیکن لوکا کے 14ویں باب سے، پس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے، اپنی ساری دولت وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ ترک کرنے کا مطلب پھینکنا نہیں، بلکہ یعنی اسے چھوڑ دینا نہیں، مطلب اس کا دل اس چیز پر نہیں لگا، بلکہ وہ خود کو اس کا مختار جانتا ہے، اور خدا کی خاطر بیکار جانتا ہے۔ اور مختار وہ ہوتا ہے جو خود پر اور اپنے گھرانے پر خرچ کرتا ہے، اور ان حدود کو پار نہیں کرتا جو بھروسے کے ساتھ اس کے لیے مقرر ہیں۔ وہ وفاداری سے خدا کے کاموں کے لیے دیتا ہے، مطلب کہ آپ کے پاس کام ہے اور ہر بار وہ کام مزید بڑھ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کس بھروسے کی بات کر رہا ہوں۔ بھروسہ جس قدر بڑھے گا اس کا بوجھ بھی بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، داؤد نے دشمنوں کے خلاف جنگیں لڑیں، وہ بادشاہوں کی بنیادوں کو ہلا کر اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں یہ دشمن کون تھے؟ ایماندار فی الحال دنیا میں ہے۔ ایماندار مسلسل ایک جنگ میں ہیں، وہ اس جنگ میں مسلسل رہے گا، اور جو حقیقت ہے اور ہمیں بھی اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آسان نہیں، بلکہ مسیحی زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ اور میں کچھ آیات پر غور کرنا چاہوں گا، جیسے کہ ابھی آپ نے جو آیت پڑھی ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے۔ یہ مشکل ترین کھیلوں میں سے ایک ہے، اور یہ کھیل بھی نہیں ہے۔ ابلیس میرے ساتھ کھیل نہیں رہا، وہ کوشش میں لگا ہے کہ وہ مجھے داؤ پیچ سے ہلاک کرے، اور اہم بات یہ ہے کہ وہ میرا سر چاہتا ہے۔ لہٰذا ہم مسلسل جنگ کے عالم میں ہیں، اور ہم اس کتاب میں جنگ کی 3 اقسام کے حوالے سے پڑھتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ غلطیوں کے 5ویں باب میں 3 طرح کی جنگ کا واضح طور پر ذکر ہے، کیونکہ لکھا ہے کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے، اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ جسم سے مراد گری ہوئی فطرت جو ہمیں میراث میں ملی ہے، اور آدم سے جس نے اسے شیطان سے میراث میں پایا۔ یہ آدم سے ملی فطرت کے کام ہے، اور آدم میں یہ باتیں شیطان کے وسیلے آئیں۔ خدا نے یوحنا 8 میں کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، اپنے باپ ابلیس سے ہو، اور تم میں اپنے باپ جیسی خواہشات ہیں۔ جو مجھ میں میرے والدین سے آیا، یعنی جسم اور صورت، اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ پرانی فطرت جو ہم نے شیطان سے پائی۔ پہلی جنگ اس جسم سے متعلق ہے جو اندرونی فطرت ہے، جس کا تعلق اس قدیم فطرت سے ہے جو کہ پہلا دشمن اور دوسرا دشمن ہے۔ پہلا یوحنا 2 باب۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، یہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا کی خواہشات وہ مقصد ہیں جو دنیا کے بوئے ہوئے ہیں تاکہ ہم ان کے لیے جئیں، اور تمام پرکشش چیزیں ابلیس کی طرف سے ہیں۔ اور تیسری خود شیطان ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں سے جو پرانی فطرت کو جگاتے ہیں۔ اور یہ سچ ہے، دنیا میرے دل میں آ کر مجھے آزماتی ہے اور ان کا خیال پیدا کرتی ہے۔ جو کوئی دنیا اور اس گہری فطرت کے ایماندار کے مطابق دشمن اس چلتا کے ہے۔ آگے رہتے ہیں، جسم کی دنیا شیطان کی ہے۔ عزیز ناظرین، ہم ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد اس شاندار مطالعے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، یعنی داؤد نے اس جنگ میں بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے جو فتوحات حاصل کی۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد خوش آمدید۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلی تواریخ کے 19ویں باب کی طرف، اور یہاں پر ہم ایک نئی جنگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ بھائی اسحاق 19ویں باب میں ایک نئی جنگ کے حوالے سے بتایا گیا ہے جو کہ امونیوں کے خلاف ہے، لہٰذا ہمیں بتائیں وہ کون تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ 19ویں باب کی شروعات میں لکھا ہے کہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی امون کا بادشاہ ناحس مر گیا اور اس کا بیٹا اس کی جگہ پر سلطنت کرنے لگا۔ تب داؤد نے کہا کہ میں ناحس کے بیٹے حنون کے ساتھ نیکی کروں گا، کیونکہ اس کے باپ نے میرے ساتھ نیکی کی۔ پس داؤد نے قاصد بھیجے تاکہ اس کے باپ کے بارے میں اسے تسلی دے۔ سو داؤد کے خادم بنی امون کے ملک میں حنون کے پاس آئے کہ اسے تسلی دیں، پر بنی امون کے امیروں نے حنون سے کہا کہ کیا تیرا خیال ہے کہ داؤد تیرے باپ کی عزت کرتا ہے جو اس نے تیرے پاس تسلی دینے والے قاصد بھیجے ہیں؟ کیا اس کے خادم تیرے ملک کا حال
دریافت کرنے اور اسے تباہ کرنے اور بھید لینے نہیں آئے، تب ہنون نے داؤد کے خادموں کو پکڑا اور ان کی داڑھی مونچھیں منڈوا کر ان کی آدھی پوشاک ان کے سرینوں تک کٹوا ڈالی اور ان کو روانہ کر دیا، یعنی جس قدر تسدیل کی جا سکتی تھی ان مردوں کی گئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں داؤد نے بھیجا تھا۔ میرا مطلب ہے یہ ایک اخلاقی بات ہے کہ سلوک اس نے ناحیس کے ساتھ کیا۔ امونی اچھے نہ تھے اور نہ ناحیس اچھا تھا، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو عجیب بات ہے۔ انہوں نے خود کہا کہ جب داؤد یہ منظر دیکھے گا تو خاموش ہو جائے گا، ہم نے اس سے جنگ چھیڑی ہے۔ میرا مطلب ہے انہوں نے داؤد کے ساتھ یہ چال چلی اور انہوں نے یہی طے کیا کہ وہ داؤد سے جنگ کریں گے۔ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے اور معافی مانگنے کے وہ جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ امن قائم رکھیں، لیکن یہ بات ہماری طاقت کے باہر ہے۔ فتنہ پرست لوگوں میں رہ کر یہ مسائل آتے ہیں، ایسے میں ہمیں خداوند سے مدد لینی ہے، اور ہم نہیں دیکھتے کہ اس کے بعد داؤد نے پلٹ کر کوئی جواب دیا ہوگا۔ تو چلیے اس سوال پر اپنے حاضرین میں سے ایک کی رائے لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ سوال بھی ہمارے اس باب اور دوسرے سیموئیل کے 18ویں باب سے متعلق ہے، اور یہاں بھی لکھا ہے کہ داؤد بادشاہ نے جو سونا چاندی ان قوموں یعنی ادومیوں اور موابیوں اور امونیوں اور فلسطینیوں اور امالیکیوں سے لیا تھا، اسے خداوند کے لیے مقدس کیا۔ بالکل یہی بات دوسرے سیموئیل کی 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھی ہے، لیکن ادوم کی بجائے وہ کہتا ہے ارام۔ اور کیا وہ ادوم تھا یا ارام؟ ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ناموں کا فرق ہے، کچھ غلط نہیں ہے۔ ادوم ہی آرام ہے، لیکن اس کا مطلب خالص اور بڑا ٹکڑا، اور ادوم کا مطلب ٹکڑا یا ملا ہوا ہے، یعنی کہ ادوم ایرام کا حصہ جی ہے، بالکل۔ جیسے کہ قاہرہ اور مصر ایک ہی ہیں۔ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ سکندریہ اور مصر ہیں، سکندریہ مصر کا حصہ ہے، مصر عرب جمہوریہ مصر ہے۔ بھائی اسحاق، میں چاہوں گا کہ آپ جنگ کے متعلق خدا اور انسان دونوں کے نقطہ نظر پر ہمیں کچھ بتائیے۔ بے شک جہاں تک انسان کی بات ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ گروہ جو شریر لوگوں کا طاقتور تھا، اور ان کے لیے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا بھی فطری بات تھی، بلکہ انہوں نے تو داؤد کے خلاف جنگ چھیڑی اور انہوں نے لوگوں کو اس سے لڑنے کے لیے جمع کرنا شروع کیا۔ لیکن جہاں تک خدا کی بات ہے، خدا نے داؤد کی غیر ارادی غلطی یا مہربانی یا وہ تسلی دینے یا حوصلہ بڑھانے کو گیا جس کی کوئی ضرورت نہ تھی، اور وہ اس جماعت کی شرارت کا استعمال کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرتا اور اپنے لوگوں کے لیے نئی فتح کا کام کرتا، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ یہ بادشاہی داؤد کو عطا کی گئی ہے۔ سو خداوند کھانے والے کے منہ سے کھانا نکالنا اور زبردست کے منہ سے مٹھاس نکالنا جانتا ہے۔ ایماندار غلطی کر سکتا ہے، بدکاروں کی بدکاری ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن خدا اس سب سے بلند و بالا ہے۔ راست بازی سب کے لیے حوصلہ افزا پیغام دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، ہم ایک ہنگامہ خیز دنیا میں رہتے ہیں۔ عرب کا خطہ ہنگامہ خیز خطہ ہے، اور ہمیں یہ سب غلط لگتا ہے، اور کبھی کبھار ہم ایماندار ہوتے ہوئے یہاں رہ کر گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ میں ہر مرد اور عورت کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے جس بھی عمر کے ہیں، چاہے جیسے بھی حالات ہیں، خدا تمام حالات سے بلند و بالا ہے۔ وہی ہر ایک بات پر اختیار رکھتا ہے، ایسے لوگوں پر بھی جو گھسیٹنے والے اور دکھ دینے والے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا۔ اب وقت ہوا ہے کہ ہم جانے کے مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ کتاب فضل کی کتاب ہے، خدا کی فضل کی بات کرتی ہے، تو اس میں جنگوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا، یہ ہمیں بتائیے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ داؤد خداوند یسوع کا عکس ہے، اور جب خداوند یسوع 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے ظاہر ہوگا تو اپنے لوگوں کو ساتھ لے جائے گا، اور اس کے تمام دشمن اس کے پاؤں کی چوکی ہوں گے۔ صحیح، مطلب کہ جنگیں اس کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ لوگوں پر باطل حملہ ہے۔ یہ مسیحی بادشاہ کو ظاہر کرتا ہے جو بادشاہی سے پہلے اپنے دشمنوں کو زیر کرے گا۔ فتح کے بعد داؤد نے گھوڑوں کو اپنے پاس سے نکال دیا۔ اس نے یہ کیسے کیا اور کیوں؟ جو کچھ داؤد نے کیا وہ بالکل ٹھیک تھا اور خدا کی مرضی کے مطابق تھا۔ خدا بادشاہ نے اس بادشاہ کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر تکبر نہ کر، کیونکہ اس کا بھروسہ خدا پر تھا کہ جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار ہے، لیکن فتح خدا ان کے نام سے ہے۔ خدا ان چاہتا تھا کہ وہ کہے میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، لہٰذا خدا ان کے ہوتے ہوئے ہم جسمانی چیزوں کا سہارا نہیں لیں گے۔ دوسری بات، طاقت کا ایک جھوٹا اظہار تھا۔ سلیمان نے بہت سے گھوڑے اور عورتیں رکھیں،
لیکن ہمیں کسی بھی طور پر باہری صورت پر تکیہ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اپنی زندگی کو سادگی سے گزارنا ہے۔ اور ان گھوڑوں سے پیچھا کیسے چھڑایا؟ کونچے یعنی کہ ٹانگیں کاٹ کر۔ ٹانگیں کاٹ کر۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، داؤد نے جنگوں میں ان سب حاصل کردہ چیزوں کو خداوند کے لیے مقدس کیا۔ اس نے انہیں خداوند کی نظر کیا، گویا وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میرا کچھ نہیں، وہ سب کچھ جو میرے ہاتھ میں ہے خداوند کا ہے۔ یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جو کچھ اس زمین میں آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اس میں آپ کا کچھ نہیں، وہ سب کچھ خداوند بادشاہ کا ہے اور ہم اس کے مختار ہیں۔ یہ زندگی، مطلب ہمارا پیسہ ہمارا نہیں، خدا کا ہے۔ ہماری صحت ہماری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ ہمارا وقت ہمارا نہیں بلکہ خدا کا ہے۔ آپ کا بدن آپ کا نہیں بلکہ خدا کا ہے۔ جو کچھ بھی آپ اس زندگی میں دیکھتے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ہے تو یہ خطرناک ترین بات ہے۔ یہ سب کچھ آپ کا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ نے مسیح کے لہو کے وسیلے سے نجات پائی اور آپ اس کے خون خریدے ہیں، اور آپ اس زمین پر کوئی جائیداد نہیں رکھتے بلکہ آپ صرف مختار ہیں، اور آپ محنت کرتے ہیں اور ہر ایک کام کے وسیلے خدا کو جلال دیتے ہیں۔ تو سنیں کلام کیا فرماتا ہے، وہ ہم سب کی خاطر موا، تاکہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے واسطے نہ جئیں بلکہ ان کے واسطے جن کی خاطر اس نے جان دی۔ اور میں اپنے پورے دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنی سوچ بدلیں اور اس زندگی کے اصل مالک کو پہچان سکے۔ اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اس دنیا کا استعمال کرتے ہیں، جو اس دنیا کا استعمال کرتے ہیں وہ اس دنیا کی مانند ہیں۔ ہم صرف اس دنیا کی چیزوں کو نمائندے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنی ہر ایک چیز کو خدا ان کے جلال کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ میں اور آپ ہر چیز کو آسمانی کرنسی میں تبدیل نہیں کرتے، لیکن خزانہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہی ہے۔ لہٰذا خداوند یسوع مسیح کو قبول کیجیے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔